अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शामिर अब्बास शाह की जो वीडियो लीक हुई, वायरल हुई, स्कैंडल, तो उसके बाद उसके बाप की वीडियो आई है। तो उसके बाप के जो तासुरात हैं, उसके बाप की जो दिल की बातें, तो आप ये सुने। उसके बाद ऐसे लोगों पर बैन लगाए, इनका कोई भी हमारे मुल्क में काम नहीं है। तो आप ये वीडियो देखें उसके बाप की। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इसलिए मुझे आना पड़ा है लाइव कि शामिर की जो वीडियो लीक हुई है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने देखने वालों को और बाकी जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ व अकारब हैं, बच्चे हमारे व्यूअर्स हैं, सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं उनसे जो है मैं बातचीत करूं और सफाई पेश करूं। ये ज़रूरी होता है और उसकी वजह यह है कि हम सब जो YouTube पे काम करते हैं, हम एक फैमिली की तरह होते हैं। और मैं तो शायद इस बात को इससे पहले ना बयान करता, लेकिन आज जो हुआ है, शामिर की वीडियो लीक हुई है, उस हवाले से मैं सारी ज़िंदगी मैंने एक बड़े बासूल इंसान के तौर पे गुजारी है और मेरी जो शोहरत थी वो शायद शामिर की एज से भी मैं कम था, छोटा था, जब अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया में, मैं कहूँगा कि शोहरत दी। शोहरत हासिल करना शायद इतना बड़ा काम नहीं होता जितना बड़ा काम उस शोहरत को संभालना होता है। ये मैं इसे शामिर से करता था बात, और बहुत दफ़ा जो है वो मैं शामिर से मेरा शायद बहुत दफ़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, और हत्ता कि ये यानी जब इसने बदतमीजी सामने से शुरू की, नाफरमानी शुरू की, तो तब मैं पीछे हट गया। मैंने कहा अब जब बच्चे बड़े हो जाएं, पर पुर्जे निकाल लें, तो फिर एक कदम बाप का पीछे हट जाना ज़रूरी होता है कि ये ना हो कि बच्चों की बदतमीजी जो है वो बाप की जो है वो इज्जत और वकार को हाथ डाले। और मैं पीछे हट गया और ये घर से चला गया। माएँ जो हैं वो आम तौर पे लीनियंट होती हैं बच्चों के बारे में, और इसकी माँ से भी मेरा ये झगड़ा रहा कि तुम इसकी बहुत सारी जो है बातें बर्दाश्त करती हो, इसके नखरे उठाती हो, लेकिन माँ जो है वो दिल से मजबूर होती है। और ये सबसे चूंकि छोटा बच्चा था इसलिए वो मजबूर थी। ये टैलेंटेड भी है, सारी बातें हैं, लेकिन जब माँ बाप की नाफरमानी सामने आ जाए, जब बच्चा माँ बाप की नाफरमानी करे, उनसे दूर हो और उनकी सोच को, उनकी जो उनका अदब है या उनकी हिदायत हैं, उनको रद्द करे, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो सज़ा ज़रूर देता है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो शामिर ने जो हरकत की, पहले ऐसा गंद किया, फिर उस गंद को रिकॉर्ड किया, फिर वो गंद निकल गया। हम किसी को ये कहें जी उसने लीक की, ये फ्रॉड है सारा। सबसे बड़ी बात तो ये कि हरकत की क्यों गई। मैं रिकॉर्डिंग को भी नहीं कहता, मैं कहता हूं जब हरकत हो जाती है। देखें, बात यह कि जब जुर्म हो जाता है ना, तो यह मुमकिन ही नहीं है कि वो छुपा रह सके, क्योंकि जुर्म जो है उसके अंदर यह खासियत होती है कि वो जाहिर होता है। जुल्म जो है वो जाहिर होके रहता है। तो शामिर को ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी, और उसको अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, अपने दोस्तों का और अपने देखने वालों के वकार का ख्याल रखना चाहिए था ये हरकत करते हुए। फिर अगली इल्ज़ाम जी उसने वीडियो लीक कर दी। उसने आए दिन यहाँ पे आई होती हैं वीडियोस, कभी इमरान खान की, वो जो बॉक्सर है, कभी ख़वातीन की, और बाद में ये कहना जी लीक हो गया। भाई आपने ये हरकत की क्यों? आपके असल तो मुजरिम आप खुद हैं। जब इंसान अल्लाह से नहीं डरता और वो हरकत करता है, तो फिर वो लोगों पे इल्ज़ामात लगाता फिरे कि जी उसने कर दिया। नहीं, अपनी गलती है। और मैं ये जो घर से निकला, घर से दूर हुआ और बाप से दूरी इसने इख्तियार की, और हमने भी वाजिबी से इससे ताल्लुक़ रखा। मुझे था कहीं, मैं इसकी वालदा से मैं कहता रहा हूँ कि ये बच्चा जो है, जो मुँह जोर इतना हो गया, ये ठोकर खाएगा। और ये अच्छा हुआ है, मैं कहूँगा कि इसको जब शोहरत जो है वो उसको हासिल करनी, संभालना बड़ी बात होती है, बावकार रहना बड़ी बात होती है। लेकिन ये जो इसकी गलती है, अपनी गलती है, किसी पे हम नहीं डालेंगे, ना हम कोई साइबर क्राइम दाएं बाएं इस चक्कर में
اگر وہ ہونا بھی چاہیے تو سارا تو پھر اس پہ ہونا جس نے یہ حرکت کی ہے. میں تو کبھی یہ جو بنتا ہے نا جی کہ کسی کی پرائیویٹ ویڈیو ہے لیک کرنے والا یہ ہے وہ ہے، بھائی پرائیویٹ ویڈیو پہ حرکت کیوں کی گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ ویڈیو بنائی کیوں گئی؟ اب جب بنائی گئی ہے تو پھر لیک کرنے والے کا جو ہے وہ تو یہاں تو کوئی کسی کو نہیں بخشتا، ہر بندے کو تو یہاں تو ویوز اور شہرت اور یہ کھیل ہے یہ سارا. اور یہ سوشل میڈیا بنائی اسی لیے گیا کہ یہ کھیل جاری رہے اور یہ جاری رہے گا. میں صرف ایک تو شامیر سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، اور جو کہ تھی ہڈن، دوستوں کو پتا ہے کہ جب وہ گھر میں نہیں رہتا، وہ گھر سے باہر ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید پچھلے 1 سال میں وہ 1 2 4 بار گھر آیا ہوگا، ورنہ وہ نہیں آتا. اور ہم بھی بہت کم، صرف اپنے ماں باپ ہونے کی وجہ سے کہ بیمار پڑ جائے، جو ماں باپ کا دل ہوتا ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ قاتل بھی ہو تو وہ جو ہے ان کے لیے ہر وقت دل تڑپتا رہتا ہے، کھنچتا ہے. اس کی وجہ سے ہم گئے ہوں گے وہاں پہ اور اس کو دیکھا بھالا ہوگا، کوئی روٹی کھانے پینے کا پوچھا ہوگا، بیمار ہے تو علاج کا کہا ہوگا. ورنہ ایک طرح سے لا تعلقی چل رہی تھی جو کہ اب جو ہے وہ اور زیادہ سمجھیں کہ لا تعلقی جو ہے وہ ایک طرح سے عمل پذیر ہو گئی ہے. اور میں تو اعلان کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ناخلف اولاد، ہاں یہ آئندہ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ماں باپ سے بھی نہیں، باقی کسی سے بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور یہ جو اس نے ٹھوکر کھائی ہے دعا مانگے کہ یہ آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا اور ایک نیک اور اچھے آدمی انسان کے طور پہ زندگی گزارے گا. تو ہم بھی اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. اور باقی جو ہمارے ویور ہیں، آپ کو یہ بتانا، میں آپ سب کا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کو بتانا ضروری تھا کہ میں جتنا سخت کسی دوسرے کے معاملے میں ہوں اس سے زیادہ سخت اپنی اولاد کے معاملے میں، اپنی ذات کے معاملے پہ ہوں. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ شامیر سے میرا کوئی تعلق نہ سمجھا جائے، نہ اسے میرا بیٹا سمجھا جائے، نہ مجھے اس کا والد سمجھا جائے. بہت شکریہ. ابھی آپ نے شامیر عباس کے والد کی ویڈیو دیکھی، اس کے تاثرات سنے، تو ان سالوں کی وجہ سے پورے پاکستان دنیا میں بدنام ہے، ہم بدنام ہیں. تو ان پر بین لگائیں، کوئی بھی ایسے انسانوں کو سپورٹ نہ کرے. دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں.